Agoy-agoy! Si Kalaag man! Hello mga kalaag, nandito tayo sa Singapore style. Ita-try natin yung Singaporean style noodles since 2022 pa. What? So mga kalaaging umpisahan yun pang butang or mga seasoning or mga pampalasa or mga spices sa aton nga Singapore style noodles nga ato gid nga testingan kung alin gidro klase nga pagkaon daya kung mauno gid kanami rayan no habang ga prepare gid gali daya nga pagkaon hay nagatubi-tubi kita akon nga ba hay medyo gusto ko ta kanon pero maghugat-hugat lang gid kita hay sobra gid kita nga atat na atat hay bag-o gid sa ato nga panglasa ag haron yon roana nga finished product ag sugdan yun nato nit kaon wawat daywang isip aton yun nga birahan ag aton yun kaunon kung alin gid man roana karang lasa ag aton gid inakyab asos dagali nami gali mo nga klase nga pagkaon daya no ag manami gitaraya kung may majuwa ang kaibahan ag ginahungit-hungitan mo chopstick o nga pagkaon aso siguro kanamiton gid klase nga pagkaon nagsigi ang naton nga kaon-kaon hay kanami gitagid manabi imaw ag aton gid mo nga ging dali-dalian pagkaon hay sobra gid nga kanami ag habang nga ginagamon-gamon ko ray nga pagkaon hay nagpangutan na si amigo kung vlogger kuno ako hay syempre ging sabat naton nga beginner pang kita pero habang gabuhay kita karay base kun maging sikat nun kita ag aton gali naging pindot naging follow ag aton nga kalaag ag syempre sa mga baguhan nga content creator no malipay kagiting kung may makapalo kimo no ag waon kita nagpabuhay-buhay aton ginyang gimbakbakan nga Singapore fried noodles kanami-nami kita kung aokin nyo hay bakaon kamo ag makitaan nyo malang raya so Monday to Friday sa printed ASU alauna hasta alas 8 gabi ag Monday to Friday human royon malang akon nga mahambal kinyo ag makita raya sa Puok Jetty Port Saturday Sunday baka naman may libre ako pagbalik ko at doon gani no shout out man sa aton nga mga mabuot at mga kugihan nga mga crew sa 7-Eleven no sa pagmanami nga pang good vibes nga magbakal eat ice cream hay kanami gid pares gid sa ako nga gimbakal agad karang kita hasta kunta nalipay kamo buyers I love Glibo I love Aklan thanks for watching.